जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार दौड़ में गुम हो जाते हैं, अक्सर कुदरत की खूबसूरती को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ लम्हों के लिए रुक कर इर्द गिर्द की सुकूनत से लुत्फ़ अंदोज़ हों तो हम देख सकते हैं कि दुनिया कितनी हैरत अंगेज़ है। ये फूलों की महक और रंग हमारी ज़िंदगी के हसीन लम्हों की मानिंद है। हर फूल अपनी खासियत रखता है और हमें भी अपनी इनफरादियत को पहचान कर इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करना चाहिए। देखें, सूरज का ग़रूब एक नया पैगाम लेकर आता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर दिन का इख्तिताम एक नया आगाज़ होता है। जैसे सूरज दोबारा उभरेगा, वैसे ही हमारे अंदर भी नई उम्मीद और नई तवानाई आएगी। ये हरियाली और साफ पानी का बहाव हमें ये सिखाते हैं कि सुकून और तवाज़ुन हमारी ज़िंदगी में कितने अहम हैं। कुदरत की ये खूबसूरती हमें ये बताती है कि हर लम्हे को जीना ज़रूरी है और हर चैलेंज के बाद सुकून और खुशी का मौका भी मिलता है। ये फूल और ये हरियाली सिर्फ कुदरत का हुस्न नहीं, बल्कि ये हमें सिखाते हैं कि तरक्की में भी सब्र की ज़रूरत होती है। जैसे एक बीज ज़मीन के अंदर छुपकर अपनी जड़ें गहरी करता है, वैसे ही हमें भी अपनी बुनियाद मजबूत करनी होती है ताकि हम ज़िंदगी की मुश्किलात का मुकाबला कर सकें।
پودے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں ہماری زندگی کی طرح وقت اور محنت کے ساتھ یہ بھی پھلتے پھولتے ہیں۔ بس ہمیں اپنی جڑوں کو مضبوط بنانا ہے اور ہر دن اپنی بہترین کوشش کرنی ہے۔ پودے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کامیابی کی جڑیں کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر صبر اور محنت کے ساتھ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے پودے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، ویسے ہی ہمیں بھی اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کی طرف قدم بڑھانے چاہیے۔ تو آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے، یاد رکھیں جیسے سورج غروب ہوتا ہے اور پھر ابھرتا ہے، ویسے ہی آپ کی زندگی میں بھی نئے موقع آئیں گے۔ اپنے اندر کی خوبصورتی اور طاقت کو پہچانیے اور ہر دن کو بھرپور انداز میں جیئے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو جس دوست نے دیکھی اور اچھی باتوں کو سنا، امید ہے سب دوست اسی طرح اپنی زندگی میں ان باتوں کو اپنائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں کو عزت سکھائیں۔ اللہ حافظ۔